Oke, ini tampilan L340 15 IRH Gaming. Ini tampilan mesinnya ya. Jadi di sini menyediakan satu soket SSD dan ruang untuk tambahan soket SATA harddisk eksternal, harddisk internal. Jadi soketnya di sini, nah, seperti ini ya, di dalam masang, dan RAM-nya hanya menyediakan satu soket 16 GB. Nah, 16 GB ya. Oke, jadi kalau misalkan pengen upgrade sekalian, cari yang lebih besar soket kapasitasnya, yaitu 32 GB satu keping. Waduh, muter-muter tuh nyarinya, mahal. Oke, seperti inilah tampilannya. Oke, nanti tampilan gamingnya, nanti tampilan look luarnya. Oke, ini sudah berikut di atas di dalamnya ya, berikut adaptor dan lain-lainnya. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been